الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam zama wa fopa nefene ngwezo mezo pisa na wa gupo badeku ngopo badeku wa ewa zon lelo zon le agin ku eso plade kepo wa pe on wa fasara keo tarapo wa fasara keso emede usulu salasa efa o luamana do akawa wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Imani ke gbazina men suru pio agbezanna emede gben sianakpa tu'mina sianakpa ni nai pa wa bil qadari nyapo lua a ken musu nyapo lua adim musu nya son po lua de do apod no koza idunia kepo anle e lua pisna ken adie lapo akonsi nlo bi agon kekeo adon afiko to nya pito amo pilama anle amaya avenya to ni pa lua pio ni no za lua bitnyabo beleme wa tu'mina bil qadari siana pa po lua su pilo musu piwa khairihi nyamaya ni no za lua bitnya yabo wa sharrihi nya venya ni no za lua bitnya yabo to amatongwa la kняbe ndasio egmen zegba lo de awasan kumbe o son to nya ma me mo gbe libe maseo ama to nya vin ekole to nya wa me wan ki na vin fa sama e wan o gin la ki ame ake wan ki wo we e lo gobe wa segba we ko wi don ke lo ame be ke lo ama to ma egmen be how wi gbe bi nya ma ke gban me ke sa ma how to ilu ale ome la knya imomen dalilo kepo aposun le pisna amaya avenya luapi ime kunpa wani no ke luapi knya yabo efami wa dalilu ala hadhihi al arkan as-sitta dalili pola olo imani ke gbasina men suru po wodoro piwa efale mo do remela imani ke gbasina men suru piwa agbe sanna iwa kawalagma za siana pa luawa nya malaika nluapi azina nya teo ngo gbezanzi o nsiana pa Paul asu di musu pi senso nya Paul pa ino kepo anle ku musu pi siana pa amanya pi adalili emede lo wapo o atara jirma de gusura su bakara gulame laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib lo ame ikemma ke amede aduke al lo sisi a ado kibla oyofa ento lam nyatne boknya to maso nyatne leleknya gbopa ku kibra pere oyo awa lusi wa ado nyatne leleknya wa ku kibra pere oyo wa lusi wa ado nyatne boknya elame ikiome lusi si ado emede to imani o emede makia onado ma elame walakin al birra ama popo de makia onlo emede man amana billahi mepo asiana kwa luawa wal yawmil akhir ya siana kwa gogwe zanziwa wal malaika ya siana kwa lo malaika wa kepo siana lo malaika wa kuano keno so po wa kepi areken lo malaika wa finde de sipo are sobre wal kitabi ya siana kwa lo tarawa alquran ya siana kwa lo tarawa wan nabiyyin ya asiana kwa lo annabiwa lo azina po ansinyo asiana kwa sinabiwa to nyamma pode imani umpio elu ala do me yo imani ke gbasina men so dalili pole olo imani ke gbasina men suru dewa be efame wa dalilu qadari qawluhu ta'ala dalili be so suratu qamar goe elu ame inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lo ame wa popi sansa ke yo wapi wa popi sansa ke nya po afele popi le pi sansa o za ku dunia gu nya po afele an le
kai zani mosi dunia gu zankun dagbe gu zagna na ku dagbe gu nyapo afere ke dunia gu la pisna ko lua pisna ken akale no mi lua me do adon popo afere ke pisna ko a pisna ken die to anyi to gbe mo dunia gu apo su pila ni no ke za lua ken e abo ni si na pa ke lua po akia ke son e me ku ake ma zin yo ma e zin yo son 20 e anyi to ma me moma ni sab ke di lua pi ni no ke za lua ken e abo gobe lua pi ya akanfini ro ma pi gu to so nya po mo ma de nya in un ade musiba un lua pi legwa ye ni su ke o ni no ke za lua pi nya bo gobe lua pi lo ya ngbalo lada popo wale o imani ke an kadari enwe wato imani ke en po lua ye musupi yo ama ya aven ya po so le pisina ni no za lua pi nya bo ni imani ke lua pi ni pa lua pi wa nsuri nya yo o po de po lua ji o to anyi gwen in no ke po wa me imani ke mpopo de kadari un se nyamen si yo ku non no nya nyame si yo to yon don afan nya ke po si ana pa mpopo lo ayi musu to ma so po lo adi musu pi yo afan gba adon to nyame si yo bi odon non po wa me si ana pa nkadari o si ana pa mpopo lo ayi musu asenya eme de si ana pa onina ke kankan ke po lua po akia ke zon eme po pisna don afi popo aso gbona na le pisna lua do adon afi ko yo si ana pa ma ni don ma asenya mo popo an lebi ade lua bi a sin ke lua nya ke agunya to ma so mpi nya ke me ke sabu yon lewa lua do abi don ko nya senya we don abe yan pa lua ke lua don popo an le ko popo an lebi lo lua me ake an le angwa to ma so me ke on po ke sabu yon lea to lua do adon ko to lua don abe si ana pa lua asenya mo aplade di imani ke po don apo lua don baby ke nya po afele an lepi ngbena jina lua afele anya be pi ke po wana ebe wa ye gobe kasasi to ata o to awon ibe aka gobe kasasi nya be kasake gobe si asoma be gu mo be gu apisna lua ken asenya lua don aplade ke lua don la e afele ken aku ken lohi mahfuzu gu lua bi atara danwe nya be opisna aku ken we dalili polo nya men plapo o ebe ologon qur'ani gu emede gu lua suratu hajj gu lua men alam ta'lam anna allah ya'lamu ma fi samawati wal ard ngana na mpindo ya kepo lua pa kia ke zon emed don popo ku mususu pla nsine so pro pisna wa don lambe wo popo ku mususu pla popo ku sine so pro pisna lua medon eduna ke fere popo afere ta otolere musu ko tuma so popo afere an ku musu ko lua pisna don e lua me inna dhalika fi kitab lua me nyabe pisna popo an ku musu so pla gu tuma so sine so pla gu mpo ku zangu pisna lua me pobe ad no afi dan wa ma aya bi gu begbe alo e akin alo atala dagu inna dhalika fi kitab akut kin lua atala dagu lohi mahfuzun lua me inna dhalika ala allah yasir nyabe lua kin adenya sauki de on adenya yona on ika bakani wana nya o lua kin ke pa am dunia gu popo afele ke pisna anena egbene an wadon afi e a pisna ken Allahu akbar la pop to let no sa la pop busu son sa e ya ke la pop lio de si sa kai eli yo la pop an de si sa kai e go pop la yo wolele pisna lo a pisna godon e a pisna ken ataragu la ya wo ali wa lele o se nlo abi no Allahu akbar to imani kia ngo mpopo lo ali musu adno a imani kia popo hon to ken gba pa o ken yapi don asin a aplade we asin adno ke lo popo sina adno afin aplade ke lo anya pa adno afin be pi akin ataradagu wa ma qur'ani gu to hadithi gu lo annabi ya sallallahu alaihi wasallam po nya be pi gbagma annabi me كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الله أكبر حديث أبي مسلم حديث بسي النبي صلى الله عليه وسلم الوابا كيا كيزون
a popo agme pisansa to ma so popo alu apoke a ole to ma so la popo ke abi ofere ke pisansa lua do abe pi ken adie e lua nge musu sopla ke insinde sopla o nwe dubu bilakwi 50,000 sana nwe dubu bilakwi e lua nge gbena hina ke to ma so e lua nge musu sopla insinde sopla ke lua do popo akeko musu sopla bi insinde sopla ngme po wan ke agu yo pisna wan ka agu yo pisna lua do am popo an leo pisna ke ko akare ton ya bele me e wangen keise e wangen ise mo dubu o nyapo nya fere ke pisna ku ken kare ko lua don po nya fere ke ko amre gbina sina son ni don po nya ke o se to ken la egben gba don sa ke wan akeke a lua don adebe o popo ke mpo le ke o mpo afere ke o pisna lua don ko e lua fere adon abe pikin atara dagu wa enye hu afin lua ha o to la po lua don ya dem to senya don aplade lua don pikin atara do a de popo ho to ken sin na pa po lua ye musu pi o popo so le pi pi o emede sin na pa ke popo pi sansan nyi bu ya fon ke o to ma so nyi bu ya hogbale o se in lua pi ye o popo gbin ye ken popo ye o yan se lua pi an ye nyapi eke o nyamaya nyavenya se in lua pi ye o domi lua mede iko kenan nyi ya ke a ke iko ke agu se popo aye Allahu akbar ale a on po hondon to gmed no ke imani kia nkadare o enwe ke po ni don nyi bu ya ke o se in lua pi ye yo ayin qur'ani go lua o suratul qasas go lua me wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allahu akbar lua me ke eme po ke la po no aye eme ya anya ke la po no aye wa yakhtar e ple anya pi ogulo popo aye ande kwa po lua pi ye ro e ple yake dalili o po la oro ke po benazina suyon die ya nyabe ke lua don aviu to ma so iken lua hawo nyi bili ke lua don aseyo popo hon to hon ya don siana pa nyapo so an lewa pisna agbasina me awde asenya don ke lua po pisna don avi aplade po lua don avi bi akiata radagu awde to nyapi sa akeo se in lua ye yo Allahu akbar to lua de kia ke atu don la no beta domi to wa don la beta e me hon to ke nyapo so le pisna wanku la kare pale a wi o pa lua wa gobe ni nya dabo ko ko gu ya asiyo de po ko don lo ke po wi gbata wa imani kia mpo wali pio wi gbata wa nama malo wi gbata wa gbadon emede wasiya na pa ke po pisasa ade pokia luai po pisna po suku ade pokia luai za po pizinya wa mpo bi keke ya nya asin po akio pisna lua meke lua pokia one ale siyo de we asenya wa mi kepo don kepo lua po akia ke zon a po pisna don avi don abe pi lua akiata radagu to nya be pi lo son akeo se nto lua ye yo lua ye ya be gbe asa po be pi o pisna lua me anke nzi po afere ke nyon ta nyon sifa po afin pisna a dalili lua po akia ke zon a o me alqur'ani girma de go lua me wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira lua me alua kia ke ame a po pisna ke ake agbea e popo bi ofere keo ya popo bi kero ya lekpa ya ke apopi sina ke enzi po akonsiano ngana sina zi po akonsiano bui zu potu po akonsi mbade elua a ze kaleba de pisina ya ba de akonsi to be nya le si me gben don to o me o siana pa lua wa mpopo adi gben musu mpopo aye gben musu apinwe senya don ke nya baby po ma liebe yo lua do adon kasi don lua kin atara dagu ko kenya be pia malie wa mangoro to kasi non lua ye yo lua don enya pia pla kasi non lua menya pike to nya le si be to apla ma en no lambe wa to nya ho siana pa lua kadere kiawa ni don ke siana nya bo so le pisna lua kiabo la no wa anabi o me hadisi egu ame mu'mini de ade nya de mama kinya nya bo so le pisna yo de eze yo de eme to nyama ya isabu ke lua elue ya
sabu kan fin ibarika da ya po bi to nye me mo wason ko de nya fin isu ke o e palu wa elu awe ke elu ya lada kin elu npa ma pare ke to la mu mini dem ayin lu ade kia ke a to wonde mu mini sinsin na domin aya pare gulu ame wallahu khalaqakum wa ma ta'malun suratu safat gu lu ame awake yo nwasin po wa ke to dalilin wi pola oloke nyale si yo be opisna lu adwa pisna kakako to gbe nyale si yo be odon yo gba sa si ana pa di lu wa mpopo ayi muso yo gba sa adon yonde dede susu anyi nyapo we be o ike agi ke o meke son zo gbonde lu azo inye evin nsipo ya ke nguwo no yo wa meti ya zawad no ke nyapo ya ke pisna lu ameke lu amemene kema ike nlumpa evin yo a ike adema o ye okupo lu adie ke gbena sina meyon ye nyabi ike o to ye yo lu ado ake dia yo ama ake o to ye yo ake o ama nyon ye yo lu ado adon ko lu ake nyata tawati ya lu dalili gu asu qur'ani gu surat naba igulame faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba wa men yabi san yiri ki o sen lu aye o mala nyabe lu ame gbe posu ye adi lu azese iteze bepi gobe ike lu azo la nyabe lu aye yana apoki abi o ke gbana na ho ye lo son bera olon we gbe zepon ye bu enise to ye yonde lu azo bena to ye inyu yonde lu azo bena to ye yonde chuke na to ye yonde buazin ke na to ye honde oto ozin ke na be knya nzia wa inye yanwe ngana na pom place nya be knya me ane ine be knya so wa sinki wa salia ke one wa dina bo ke one ama akpeli yo su senzia ilu ado api don ko lawa wa zanku nda niansa kwa gu wa pikin ko to lapo adem dalili wo Qur'an go pole olo anyi ba ku wa gu lo son a olo ke gbena sina iyen yo se azia wa ba ngbena sina la kari o do me pu yen yo gbe pisana adon ke po api azia wa popo ayi be knya eke popo ayi son be etowe mbe o enya pisana leke to ma yukna mata o ma jemole be gu ma yeson o ma jemole be gu gbena sina ni hon ke bi o ye ya be nya gba avin lo ame angba ikobe po yin son yon place yan ama akpelion su fele ke ipi ko lu ado adon a pisna ken kata lagu to po wa me kodari nya be bi gu wa son le apo a mo son le ayen ku eso an de gu wa ewa idera wa mama de mi tongwa dunia gu la po ku ti abi nya ole ya gu mama a pisna to ma we be nya yele wa sin wa to vin e wi yele popon le wa wi me ke o me lu anu donc wi zegba do awa ken fo ambe o son to lu wa idera wa son le a gen ku eso an de pole mogu to la ken wa ze هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك